اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یزجرہ صراح المستصرخین ولا یبرمہ الہاہ الملحین ولم تخفى علیہ المکنونات وَلَشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْخَفِيَّاتُ دَائِمًا قَائِمًا بِالْقِسْطِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ لِإِنْفَاذِ أَمْرِهِ وَإِنْهَاءِ عُذْرِهِ وَتَقْدِيمِ نُذْرِهِ وَجَاءَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات الله. حضرات گرامی قدر، میں نے سورہ واقعہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اسی آیت کے ذیل میں آپ کو چند لمحوں کے لیے زحمت سماعت دینا چاہتا ہوں. اگر توجہات میری طرف رہی تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. دنیا مرتی مرتی مر گئی لیکن سیدہ کو سمجھ نہیں سکی. اس لیے کہ جن کے نزدیک رسول ان جیسا تھا، ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ سیدہ کو سمجھ پاتے. میں نے قرآن حکیم سے جو آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد خداوندی ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ قَرِيبٌ. بس توجہات میری طرف ہے حضرات محترم. ارشاد خداوندی ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ قَرِيبٌ فی کتاب مکنون. اللہ نے فرمایا یقیناً یہ میرا عزت والا قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. مجھے میرے بھائی نے حکم دیا جناب سیدہ پہ بات کرنی ہے، اور آئیے قرآن کے روح سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس سیدہ کا نام لے لے کہ ہم تھکتے نہیں، وہ قرآن میں فاطمہ ہے کیا؟ ملت اسلامیہ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جہاں تک آواز جاری ہے. ارشاد خداوندی ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یقیناً یہ میرا عزت والا قرآن. قرآن کریم، میرا عزت والا قرآن. فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یہ میرا عزت والا قرآن ایک کتاب مکنون میں ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. تو ملت اسلامیہ سے ادب کے ساتھ پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، قرآن خود ایک کتاب ہے. میں نے بڑا جملہ عرض کیا، قرآن خود ایک کتاب ہے. تو یہ دوسری کون سی کتاب ہے جس میں یہ قرآن پوشیدہ ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یقیناً یہ میرا عزت والا قرآن پوشیدہ ہے. فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں. یا اللہ اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. یہ میرا وہ چھپی ہوئی کتاب وہ ہے جس تک
مطہرون کے علاوہ کسی کی رسائی نہیں ہے. یعنی آپ نے اندازہ لگایا کتنا بڑا جملہ قرآن میں. یہ وہ کتاب ہے جو جس تک مطہرون کے علاوہ کسی کی رسائی نہیں. پتہ چلا یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس کا ظرف ہے ایک پوشیدہ کتاب. اس کا ظرف ہے ایک پوشیدہ کتاب. یہ قرآن پوشیدہ ہے ایک دوسری کتاب کے اندر, ایک دوسرے ظرف کے اندر. میں اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے جملہ کھولنا چاہتا ہوں. سب نے لکھا جب فاطمہ تشریف لاتی تھی رسول کھڑا ہو جاتا تھا, لیکن پہلے قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا نزل بروح الامین علی قلبک, اے رسول ہم نے اس قرآن کو اتارا آپ کے قلب پر. میں توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ میں اپنی تمہیدی گفتگو کو استوار کر سکوں. اللہ نے فرمایا اے رسول ہم نے اس قرآن کو اتارا آپ کے قلب پر. پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے, اور اللہ نے دوسری آیت میں کیا فرمایا اے رسول ہم نے اس قرآن کو اتارا آپ کے قلب پر. پتہ چلا قلب رسول ہے قرآن کا ظرف جس میں قرآن چھپا ہوا ہے. آج پتہ چلا رسول نے کیوں کہا الفاطمہ تو قلبی, فاطمہ میرا قلب ہے. اب جس کے ساتھ کسی مذہب کے ساتھ تمہارا تعلق ہے سر پہ قرآن رکھ کے بتا. تم نے لکھا رسول کھڑا ہوتا تھا سیدہ کے آنے پر, آج پتہ چلا رسول بیٹی سمجھ کے نہیں ظرف قرآن سمجھ کے کھڑا ہوتا تھا. بلاب جسم کی طرف سے پتہ چلا رسول بیٹی سمجھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے, رسول ظرف قرآن سمجھ کے کھڑے ہوتے تھے. فاطمہ ہے ظرف قرآن, فاطمہ ہے ظرف قرآن. آئیے کم از کم 50 آیتیں قرآن کی پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو تھک نہیں جائیں گے تو. مختصر وقت میں کم از کم 50 آیتیں قرآن کی پڑھنا چاہتا ہوں. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف. یہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا فَمَنْ حَاجَاكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ آیت میرے قوم کے بچے کو یاد ہے, لیکن جو میں نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. اللہ نے فرمایا اے رسول اگر یہ عیسائی نہیں مانتے قرآن کے آ جانے کے بعد, پہلے نہیں قرآن کے آنے کے بعد, قرآن کے آنے کے بعد, اگر قرآن کے آنے کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو ان سے بحث نہ کر, ان سے چیلنج کر دے. فقل کہہ دو تعالو آؤ ند ابنانا و ابناکم, ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو, تم اپنے بیٹوں کو, ونسانا و نساکم, تم اپنی نساء کو, ہم اپنی نساء کو, وانفسنا و انفسکم, ہم اپنے نفوس کو, تم اپنے نفوس کو. تو یا اللہ مل کے کریں کیا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, تو ہم مل کر پیش کریں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں. جو جھوٹا اس پہ لعنت, جو جھوٹا اس پہ لعنت. پہلے تو میں آگے بعد میں چلوں گا میرے دوستو. اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا, میرے نوجوانوں توجہ, اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. اللہ نے فرمایا نساءنا و نساءکم, اللہ نے نہیں کہا تم اپنی بیٹیاں لاؤ, ہم اپنی بیٹیاں. اللہ نے کہا نساءنا, تم نساء لاؤ. نساء میں 3 رشتے شامل, نساء میں بیوی بھی شامل, نساء میں بیٹی بھی شامل, نساء میں بیوی بھی شامل, نساء میں ماں بھی شامل, نساء میں بیٹی
नहीं लगाई कि बीवी लेके आओ या बेटी लेके आओ, चाहे तो बीवी लाओ, चाहे तो बेटी लाओ। या रसूल अल्लाह, जब मुबाहला हुआ था आपकी 9 बीवियां जिंदा थी तो किसी बीवी को लेके आते, लेकिन अजीब बात है मोहम्मद ने अपने घर से किसी को लिया नहीं, अली के घर से किसी को छोड़ा नहीं। पूरी तवज्जो चारों जहां तक आवाज है। अरे अली की शान में अली को भौंकने वाले बनु उमैया के दस्तरखान पे पलने वाले बदबख्त मुल्ला, जब तक मिंबर रहा तुम्हारे पास तुमने अली की शान में गुस्ताखियां की, आज मिंबर है हमारे पास और तुम्हारे बड़ों ने कहा था कुरान काफी है, तो मैं कुरान से दलील दे रहा हूं। बताओ, अल्लाह ने रसूल को मना किया कि अगर कुरान के बाद ये नहीं मानते तो कहो कि तुम अपने लाओ, हम अपने लाते हैं। सर पे कुरान रख के मुल्ला जवाब दे, अरे अगर मोहम्मद के लिए कुरान काफी ना हो सका तो अरब के बच्चों के लिए कुरान काफी कैसे हो? तो अरब के बद्दू के लिए कुरान काफी होगा, वो भी मोहम्मद के बाद। आज पता चला तुझे कुरान आज तक समझ में क्यों नहीं आया। अरे तूने कुरान लिया उनसे जो बुत परस्त थे, तुमने कुरान लिया उनसे जो बुत परस्त थे। अगर कुरान लेते बुत शिकन से तो तुझे पता चलता कुरान क्या है। रसूल ने क्या किया, अपने घर से एक को भी नहीं लिया, अली के घर से एक को भी नहीं छोड़ा। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, किसी सौजा को भी दे लेते। आवाज आई कमर, वहां पे जानी है झूठों पर लानत। मैंने बड़ा जुमला रस किया, मेरे सुनने वाले अगर समझ आ रही है तो बोलने की जहमत करो मेरे भाई। वहां जानी है झूठों पे लानत। अगर एक भी ऐसा ले जाऊं जिसने जिंदगी के एक लम्हे में भी झूठ बोला तो लानत पड़ जाएगी। मैं कहता हूं मुसलमान वहां के अली, फातिमा, हसन और हुसैन तो निसारा मुकाबले में ना आकर लानत से बच गए। ये लानत गई कहां? ये लानत गई कहां? पता चला अल्लाह ने भी कहा, मैंने कयामत तक बता दिया मेरे बनाए हुए सच्चे हैं ये, मेरे बनाए हुए सादिक हैं ये, मेरे बनाए हुए सिद्दीक हैं ये। अब जो भी कयामत तक इनके मुकाबले में आए, समझना मुबाहले वाली लानत उसके ऊपर चली गई। घबराहट होने की तवज्जो है मेरी गुफ्तगू में, घबराहट नहीं। अब अल्लाह के बनाए हुए सादिक या फातिमा या अली या हसन या हुसैन, दुनिया के नहीं, अल्लाह के बनाए हुए। मैं बड़ा जुमला कहने लगा हूं, मेरे सामने अगर आप थक नहीं गए। अल्लाह के बनाए हुए सिद्दीक हैं ये, अल्लाह के बनाए हुए, अल्लाह के बनाए हुए, दुनिया के नहीं, सकीफे के नहीं, अल्लाह के बनाए हुए। अल्लाह ने कहा मोहम्मद ये है सच्चे मेरी नजर में, मेरी नजर में। पता चला अली और फातिमा, हसन और हुसैन सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ये है अल्लाह की नजर में सिद्दीक, रसूल की नजर में सिद्दीक। मैं बच्चों के लिए समझाना चाहता हूं, बच्चों के लिए समझाना चाहता हूं। मेरा रुमाल गिर गया, मेरा रुमाल गिर गया,
पता नहीं किसने उठाया, एक बच्चा बैठा था। मैंने कहा इस बच्चे ने मेरा रुमाल उठाया, इस बच्चे ने मेरा रुमाल उठाया। इब्रार भाई ने कहा कमर ये बच्चा सच्चा है। मैंने बड़ा जुमला कहा मेरे सुनने वाले भाई। इब्रार भाई ने मुझे कहा कमर इस पे इल्जाम न लगा, ये बच्चा सच्चा है। बच्चे ने कहा मैंने नहीं उठाया। मैं फिर भी कहूं बेटे गवाह ला, अपना गवाह ला। मुझे दुख रहेगा मेरे खामोश नौजवानों, मैं बच्चे से कहूं इब्रार ने कहा ये सच्चा है, मैं फिर भी बच्चे से कहूं गवाह लाओ, अपना गवाह पेश करो, ईमान से बताओ। आप क्या कहोगे? आप कहोगे इब्रार ने कहता है ये बच्चा सच्चा है और तू फिर भी इससे गवाह मांगता है। पता चला तेरा इब्रार भाई पे यकीन नहीं। अब अल्लाह ने कहा फातिमा है सिद्दीका। मैंने बड़ा जुमला कहा मेरे सुनने वाले। अल्लाह ने कहा फातिमा है सिद्दीका, फातिमा है सिद्दीका। अब जो अल्लाह की गवाही के बाद जो बदबख्त फातिमा से गवाह मांगे, समझना वो रज़ी अल्लाह नहीं, अल्लाह पर उस बदबख्त का ईमान ही नहीं था। अल्लाह ने कहा फातिमा है सिद्दीका। अब अल्लाह के कहने के बाद जो फातिमा से गवाह मांगे, समझना उस बदबख्त का अल्लाह पे यकीन नहीं था। आज पता चला बीबी मांगने दरबार में क्यों आई, मुसाहिब पे नहीं भी पहुंचा। आज पता चला बीबी दरबार में क्यों आई। बीबी फतह के लिए नहीं आई थी, बीबी नकाब चेहरे से हटाने के लिए आई थी। घबरा तो नहीं मेरी तवज्जो है जरा मोहतरम, तवज्जो है। अगर कुरान लिया होता फातिमा के दरवाजे से तो कुरान समझ में आता। आइए ये आयत के पढ़ने लगा हूं, ये है अल्फाज सूरह फातिर के। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बैठा तो नहीं कि मेरे सुनने वाले, तवज्जो है जरा मोहतरम। इंशाअल्लाह क़यामत के इस नतीजे पे गुफ्तगू को छोड़ के जाना चाहता हूं। ये नोट करो, ये अल्फाज है सूरह फातिर के। सूरह फातिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया सुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब फिर हमने इस कुरान के वारिस बनाए, हमने बनाए। मेरे भाई थोड़ा बोलने की सहमत करें। मिंबर के करीब मेरे सामने वो बैठते हैं जो ज़िक्र अली में जुबान को हिलाए। अगर समझ आ रही है तो ज़िक्र अली में जुबान हिलाए। जहां तक आवाज जा रही है, मिल्लत इस्लामिया के सर पे कुरान रखो, पूछो रखो सर पे कुरान। अल्लाह फरमा रहे सुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। मेरे रसूल हमने इस कुरान के वारिस बनाए किनको, जिनको हमने मुस्तफा किया। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं मेरे नौजवानों। हमने इस कुरान के वारिस बनाए अपने वो बंदे जिल्लज़ी नस्तफ़ैना, जिनको हमने मुस्तफा किया, जिनको हमने मुस्तफा किया। एक तो बात माननी पड़ेगी मुल्ला जी को, कुरान बेवारिस नहीं, कुरान के वारिस है, कुरान के वारिस है। अब बताओ, अल्लाह कह रहे हैं हमने कुरान के वारिस वो बनाए अपने मुस्तफा बंदे। हमने अपने मुस्तफा बंदों को इस कुरान का वारिस बनाया। परवरदिगार अगर तेरा कुरान बता दे कि तेरे मुस्तफा बंदे हैं कौन, तो शायद उम्मत के लिए समझना आसान हो जाए। अल्लाह ने फिर कुरान में इरशाद फरमाया वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा। मेरा सलाम है उन बंदों पर
जिनको मैंने मुस्तफा बनाया। नौजवानों, अगर आप भी जुमला समझ में नहीं आया मैं रिपीट करता हूँ। अल्लाह ने कहा मैंने कुरान के वारिस बनाए अपने वो बंदे जो मुस्तफा है। या अल्लाह मुस्तफा कौन है? अल्लाह ने फरमाया वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफा। नौजवानों, अली की इज्जत की कसम जुमला सर उठा के सुनना। अल्लाह ने कहा मेरा सलाम है उन बंदों पर जो मुस्तफा है। फिर भी समझ नहीं आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पता चला अल्लाह ने निशानी बता दी कि जो मुस्तफा होगा वो अलैहिस्सलाम होगा, रज़ी अल्लाह नहीं होगा। जुमला 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 सलाम है उन बंदों पर जो मुस्तफा है। पता चला मुस्तफा वो है जो अलैहिस्सलाम हो। मुसलमान है कोई तुम्हारे पास जो अलैहिस्सलाम हो? तुम्हारे पास एक भी नहीं, मेरे पास 14 है। 14 नहीं, मैं 20 आयतें पढ़ना चाहता हूँ कुरान से, ताकि अपने नौजवानों को मैं बता के जाऊंगा कुरान है क्या। तो मैं जो चाह रहा हूँ 20 आयतों की इजाजत दो, थक तो नहीं गए सुनने वाले। 20 आयतें कुरान से पढ़ना चाहता हूँ, 20 आयतें। या अल्लाह पता चला मुस्तफा वो है जो अलैहिस्सलाम है। या अल्लाह हो सकता है फिर भी कोई मुल्ला कहे कि कमर ने तफसीर में राय की है, मैं 20 आयतें कुरान से पढ़ने लगूं। अल्लाह ने फरमाया जो कुरान वो अली, जो अली वो कुरान। सिहाए सिद्धा की कौन सी किताब है जिसमें रसूल की ये हदीस ना हो? हक़ अलीयुन अल हक़ मा अलीयन व अलीयुन मा अल हक़। हक़ अली के साथ, अली हक़ के साथ। पता चला जो अली वो कुरान, जो कुरान वो अली। नहीं नौजवानों, में हैरान हूं आपके परेशान चेहरे देख के। जो अली वो कुरान, जो कुरान वो अली। तो या अल्लाह ये माजरा क्या है? आप ईमान से बताएं। अगर मैं यहाँ पे आया, किसी का झगड़ा हो जाए, आप मुझे कमर फैसला कर, मैं कहता हूँ फैसला करूंगा लेकिन मैं कुरान के मुताबिक क्या करूंगा? मैं फैसला करूंगा तौरात के मुताबिक, इंजील के मुताबिक, ज़बूर के मुताबिक। मैं बड़ा जुमला कहता हूँ मेरे सुनने वाले। मैं कहूँ मैं फैसला तो करता हूँ लेकिन कुरान किस नहीं। मैं फैसला करूंगा तौरात के मुताबिक, इंजील के मुताबिक, ज़बूर के मुताबिक। नौजवानों, सर पे कुरान रख के बताओ क्या कहोगे? तुम नहीं बल्कि कल यहाँ अखबारों में आ जाएगा ये इब्रार में किस काफिर को बुलाया था, ये किस काफिर को। क्यों भाई, मैंने कौन सा कुफर किया? कहेंगे तूने कुरान की मौजूदगी में। मैंने बड़ा जुमला कहा मेरे खामोश सुनने वाले। तूने कुरान की मौजूदगी में कुरान को छोड़कर उन 3 किताबों से फैसला करवाया तो तू काफिर। तो सर पे कुरान रख मुल्ला। अली उल हक, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। जो कुरान वो अली, जो अली वो कुरान। अगर मैं कुरान को छोड़कर 3 किताबों से फैसला करूं तो मैं काफिर, और तू अली की मौजूदगी में अली को छोड़कर। घबराहट नहीं समझा, मुझे तुम्हारा ईमान समझ में नहीं आता। अगर मैं कुरान को छोड़कर कुरान की मौजूदगी में, मुसलमान कहेंगे कमर तेरा कसूर ये है क्योंकि कुरान के बाद ये 3 किताबें मंसूख। नहीं मैं समझा नहीं सका। आइए फिर चलता हूँ कुरान की तरफ जो 20 आयतें मैंने कहा है। भाई घबरा तो नहीं के सुनने वाले, तवज्जो है मेरी तरफ। बस मेरा टाइम खत्म हो गया। बस मैं आखिरी 20 आयतों की ज़हमत देना चाहता हूँ। कुरान के वारिस है। अब वारिस कैसे ढूंढे? तवज्जो मेरी तरफ। वारिस कैसे पता चले? वारिस कुरान तब पता चलेगा जब पहले कुरान की ताकत का पता चले। कुरान क्या है? जब कुरान पता चल जाएगा तो फिर
मदारिस कुरान भी पता चल जाएगा। आइए पूछते हैं कुरान से ये कुरान क्या है। अब जहां जहां तक मेरी आवाज से आ रही है, अल्लाह ने सूरह नहल में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़लना इलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ने कहा हमने ये कुरान उतारा, ये कुरान रहमत है, ये कुरान हदायत है, ये कुरान बशारत है। तिबयानन लिकुल्लि शैइन, ये कुरान वो है जिसमें हर चीज का वाज़े वाज़े बयान है। ये किताब हदायत है, ये कुरान रहमत है, ये कुरान बशारत है। और फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान में, अल्लाह ने फरमाया, भाई घबरा तो नहीं, तवज्जो है मेरी गुफ्तगू पे, वहाज़ा बसाइरो मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमतन लिकौमिन युमिनून। ए मेरे रसूल, ये कुरान बसीरत है, ये कुरान हदायत है, ये कुरान रहमत है। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका किताबुन अंज़लना इलैका मुबारकन लियुदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। मेरे रसूल, हमने इस कुरान को मुबारक बना के आपकी तरफ उतारा, पता चला ये कुरान मुबारक है। और फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकन लियुदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये कुरान बाबरकत है। फिर अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, फिर अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, मा नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुन। हमने इस कुरान को शिफा बना के भेजा। शिफा, शिफा, पता चला ये कुरान शिफा है। अब सर पे कुरान रख के मुल्ला से पूछो कि लुगत में शिफा के क्या मानी है। शिफा के मानी है प्यास बुझाने वाला, प्यास बुझाने वाला। यानी अगर किसी को औलाद की प्यास है तो ये कुरान औलाद देगा, अगर जिंदगी की प्यास है तो ये कुरान जिंदगी देगा, अगर किसी को दौलत की प्यास है तो ये कुरान दौलत देगा। पता चला ये कुरान वो है जो दौलत भी देता है, जो जिंदगी भी देता है, जो शिफा भी देता है। अब कुरान का वारिस वो ढूंढ जो कुरान की तरह सब कुछ देने पे कुदरत रखता हो। अगर नहीं समझ आई तो अब समझाता हूं। आज पता चला हुसैन ने राहब को बेटे लेकर क्यों दिए थे। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं मंजिल पे नहीं पहुंचा। वमा नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुन। ये कुरान जो हमने नाजिल किया ये शिफा है, ये रहमत है। फिर अल्लाह ने सूरत आले इमरान, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ, फिर अल्लाह ने सूरत आले इमरान में इरशाद फरमाया, वमन हाजाके फीहि मिन बाद मा जाका मिनल इल्म। ए रसूल, ये मेरा कुरान अल इल्म है, ये कुरान अल इल्म है, ये कुरान अल इल्म है। और फिर अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, कुल ला इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतूना बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़न ज़हीरा। तो जवानों, अली की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, मेरे जुमले ज़ाया ना करना। सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ने आवाज दी, वकुल ला इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतूना बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़न ज़हीरा। तो जवानों, अल्लाह ने कहा अगर जिन और इंसान मिलकर कोशिश करें कि इस कुरान की मिसल लाए तो मिलकर भी इस कुरान की मिसल नहीं ला सकते। पता चला ये कुरान बेमिसाल है। और फिर अल्लाह ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया, मेरा टाइम खत्म हो गया। अल्लाह ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास
قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف فرقان کو بھیجا، نور مبین کو بھیجا۔ پتہ چلا یہ قرآن فرقان ہے، یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن نور مبین ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الکتاب علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے رسول پہ یہ کتاب بھیجی تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے۔ پتہ چلا یہ قرآن نذیر ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، میرا یہ قرآن کریم ہے۔ پھر اسی اللہ نے ارشاد فرمایا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لا یأتی باطل من بین خلفہ ومن بین یدیہ ومن خلف لا ومن خلفہ، یہ قرآن وہ ہے جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے شیطان کا گزر نہیں۔ پتہ چلا یہ قرآن معصوم ہے۔ اب بتاؤ وارث قرآن کیسا ڈھونڈو؟ اللہ نے فرمایا یہ قرآن کتاب، یہ قرآن مبارک ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن تدبر ہے، یہ قرآن حکمت ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن علم ہے، یہ قرآن نور مبین ہے، یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن فرقان ہے، یہ قرآن نذیر ہے، یہ قرآن علیم ہے، یہ قرآن معصوم ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن بے مثل ہے، یہ قرآن امر ہے۔ اب سر پہ قرآن رکھ ملا، بتا یہ ہے وراثت، اب اس کا وارث کیسا ہوگا؟ ارے اگر یہ قرآن مبارک ہے تو وارث قرآن وہ ہوگا جس کا وجود مبارک، اگر یہ قرآن ہدایت ہے تو وارث قرآن وہ ہوگا جو اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہو، اگر یہ قرآن رحمت ہے تو وارث قرآن وہ ہوگا جو رحمت للعالمین ہو، اگر یہ قرآن شفا ہے تو مالک قرآن وہ ہوگا جو خالق خاک شفا ہو، اگر یہ قرآن علم ہے تو وارث قرآن وہ ہوگا جو مدینہ العلم کا دروازہ ہو، اگر یہ قرآن ذکر ہے تو وارث قرآن وہ ہوگا جو اہل ذکر ہو، اگر یہ قرآن امر ہے تو وارث قرآن وہ ہوگا جو اولل امر ہو، اگر یہ قرآن بے مثل ہے تو وارث قرآن وہ ہوگا جو مثل الاعلی ہو، اگر یہ قرآن بے مثال ہے تو وارث قرآن وہ ہوگا جو یکتا ہو، جو بے مثال ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو۔ ارے جس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ملا سر پہ قرآن رکھ کر فیصلہ کر، اگر یہ قرآن مشکل ہے تو وارث قرآن وہ ہوگا جو انبیاء کا بھی مشکل کشا ہو۔ سمجھ آئی میرے نوجوانوں؟ گھبرا تو نہیں گئے۔ اور ایک آیت پھر پڑھنے دے، سورہ رات کی آخری آیت۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ أَوْ سُيِّرَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن وہ قرآن ہے، اگر یہ قرآن پڑھا جائے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اگر یہ قرآن پڑھا جائے زمین کے فاصلے طے ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی طاقت۔ اب وارث قرآن وہ ڈھونڈ۔ دنیا کہتی ہے علی مدینے سے خیبر میں کیسے پہنچا؟ تجھے قرآن سمجھ نہیں آیا۔ اللہ نے کہا یہ قرآن وہ ہے قطعت بہ الارض، کہ اگر قرآن پڑھا جائے تو زمین کے فاصلے طے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی طاقت۔ اب قرآن کا وارث وہ ڈھونڈ جو رسول خیبر میں کہے یا علی، اور مدینے میں علی جواب بعد میں دے، پہلے قدم رسول کے سامنے۔ گھبرا تو نہیں تھا سننے والے، گھبرا تو نہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن وہ ہے
सुय्यरत बिहिल जिबालु, अगर कुरान पढ़ा जाए तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। आज पता चला जब ये 5 आए थे निसारा के मुकाबले में, मुबाहले में, तो निसारा का बड़ा पादरी जिसका नाम आकिब था, इसने अपनी कौम से कहा, तवज्जो नौजवानों, इसने कहा निसारा, ऐ कौम निसारा, जाओ देखो बताओ मुसलमानों का रसूल सहाबियों के साथ आया है या औलाद के साथ है? जाओ अपनी किताबें देखो, मुसलमानों अपनी किताबें देखो। इसने कहा अगर मुसलमानों का रसूल आया हो साथियों के साथ तो हम मुबाहला करेंगे, अगर आया है औलाद के साथ तो हम मुबाहला नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या? आकिब ने कौम को कहा इसलिए जो झूठा होता है वो मुसीबत में अपनों को बचाता है। बड़ी बात कह दी मैंने, बड़ी बात कह दी। जो झूठा होता है वो मुसीबत में अपनों को बचाता है, बचाता है। जो मुसीबत में अपनों को आगे रखे वो है सच्चा। देखो रसूल औलाद को लेके आया है साथियों को। इन्होंने कहा, इन्होंने देखा, इसने देखा, इसने देखा, नजर किस पे पड़ी? सामने रसूल, गोद में हुसैन, उंगली के साथ हसन, पीछे सैयदा, पीछे अली। नौजवानों तवज्जो, मेरा जुमला मैं मत छोड़ रहा हूं। आगे रसूल, गोद में हुसैन, उंगली के साथ हसन, पीछे सैयदा, पीछे अली। सैयदा है दरमियान में, सैयदा को तो देख ही नहीं सकते। अली है सबसे पीछे, अली का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। सामने कितने बचे? या रसूल है, या हसन है, या हुसैन है। रसूल को तो 3 दिन से देख रहे थे। मैंने बड़ा जुमला कह दिया मेरे सुनने वाले। रसूल को तो 3 दिन से देख रहे थे, नहीं मान रहे थे। तो बताओ, इसने देख के कहा लौ रा वजूहन, ए कौम अगर मैं ये चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये इरादा करे, अगर ये हुक्म दे पहाड़ अपनी जगह छोड़ दो, तो बताओ किसको देखा? किसको? रसूल को तो 3 दिन से देख रहे हैं। सजदा है दरमियान में, अली है सबसे पीछे, तो देखा किसको? पता चला आज या हसन को देखा, या हुसैन को देखा, या हसन को देखा, या हुसैन को देखा, या हुसैन को देखा। जुमला रोक के आपकी तवज्जो, उम्मत मुस्लिमा की तवज्जो तारीख के किसी वाक़या की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आज मुहर्रम में हमारा जुलूस निकले तो सब दरखास्तें देते हैं डीसी को, मुसलमानों ये शीयों का जुलूस मस्जिद के पास से ना गुजरे। क्यों? हमारी नमाजों में खलल पड़ता है। अच्छा, मस्जिद नबवी, रसूल है सजदे में, ऊपर है हुसैन। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, सजदे में रसूल, ऊपर है हुसैन, ऊपर है हुसैन। रसूल का चेहरा किबले की तरफ, हुसैन कैसे बैठे? अगर हुसैन बैठते किबले की तरफ मुंह करके तो कहते बच्चा था ना, बैठ गया, इसमें फजीलत की कौन सी बात है? हुसैन ने किबले की तरफ की पुष्ट। बड़ा जुमला मेरे खामोश सुनने वाले। हुसैन का चेहरा सहाबा की तरफ, रसूल की तस्वीर बड़ी, तस्वीर बड़ी, तस्वीर बड़ी। अब सहाबी इंतजार में, रसूल सर उठाए, रसूल सर उठाए, रसूल सर उठाए। अब सहाबियों ने सजदे से सर उठाना शुरू किया। सर उठाया, नजर हुसैन पे, फिर सर उठाया, नजर हुसैन पे, फिर सजदे में, फिर सजदे में। अब सहाबी है रसूल के इंतजार में। नहीं, पहले मेरे जुमला कहने दो। रसूल सजदे में, हुसैन पुश्त पर, सर पे कुरान रख मुल्ला। रसूल की नमाज हुई या बातिल हुई? कहेंगे हुई, तो फिर सर पे कुरान रख के बता। अरे तू कहता है कि हुसैन के जिक्र से तेरी नमाजों में खलल आता है। अब यहाँ हुसैन है ऊपर, रसूल है सजदे में। तो जब वजूदे हुसैन से रसूल की नमाज में फर्क नहीं पड़ता, तो जिक्र हुसैन से तुम्हारी नमाजों में
میں فرق کیوں پڑتا ہے؟ ارے پتا چلا تمہاری نماز رسول والی نہیں، شیطان والی نماز ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ۔ اب منظر کیا؟ منظر صحابی ہے رسول کے انتظار میں، رسول سر اٹھائے تو ہم اٹھائے، رسول ہے جبریل کے انتظار میں، جبریل آئے تو میں سر اٹھاؤں، جبریل ہے خدا کے انتظار میں، خدا کہے تو میں جبریل کو بھیجوں، اور خدا ہے حسین کے انتظار میں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ارے ہمارے علی نے ہمیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں کیا۔ چھوڑ جاؤ جملہ، تم کہتے ہو شیعہ فلاں کو نہیں مانتے، شیعہ فلاں کو نہیں مانتے، ارے ہم مانتے اس کو ہے جس کو قرآن منوائے۔ یہ الفاظ سورت انفال کے، اسی پہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ سورت انفال اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اے ایمان لانے والو، جب کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو خبردار پیٹھ پھیر کے بھاگ نہ جانا۔ جو چاروں آخری جملہ، میرا آخری جملہ، پیٹھ پھیر کے بھاگ نہ جانا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ قَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ بِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے کہا یاد رکھو، جو کافروں کے مقابلے میں جا کر پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے اس پہ اللہ کا غضب ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو بھاگ جائے اس پہ ہے غضب۔ اب اللہ نے کہا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہ، جس پر اللہ کا غضب ہوا اس سے محبت نہ کر۔ یا اللہ غضب کس پہ ہوا؟ اللہ نے کہا جو رسول کو چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہے مغضوب۔ مسلمان جھگڑا ختم، رکھ سر پہ قرآن۔ اگر علی بھاگا ہے تو ہم علی کو چھوڑتے ہیں، اگر کوئی اور بھاگتا رہا تو تو اس کو چھوڑ۔ اگر علی بھاگا تو ہم علی کو چھوڑتے ہیں، اگر کوئی اور بھاگا ہے تو تو ان کو چھوڑ۔ اگر بات کربلا پہ ختم ہو جاتی تو شاید ہم نہ روتے، شاید ہم برداشت کر لیں۔ ہم روتے اس لیے ہیں کہاں علی کی بیٹی، کہاں شام کے بازار، کہاں علی کی بیٹی، کہاں شام کے دربار۔ میں نے چھوڑ دیا ممبر تو آنسو آ جائیں۔ عزادارو، ایک مقام آیا بازار شام میں جب حسین نے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کی، قرآن پڑھنا شروع کیا حسین نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا آیاتنا عجبا۔ جب قرآن شروع کیا، ایک مومنہ تھی جس کا گھر شام کے بازار کے نزدیک تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی، جلدی صحت میں آئی، برقع پہنا، اپنی بچیوں سے کہتی ہے میں بازار جا رہے ہوں۔ بچیاں کہتی ہیں اماں تو کبھی عام حالات میں بازار نہیں گئی؟ ارے آج ماحول دیکھ بازار کا، ہر چوک پہ لوگ شراب پی رہے ہیں، ہر چوک پہ لوگ ناچ رہے ہیں، آج کو بازار جانے کا ماحول نہیں۔ عزادارو، بی بی کہتی ہے بچیوں اللہ کے واسطے مجھے بتاؤ یہ تلاوت کی آواز کس کی ہے؟ کہتی ہے قرآن کی آواز ہے۔ یہ کہتی ہے بس یہی فرق ہے تمہارے سننے میں اور میرے سننے میں، تم سنتی ہو تمہیں لگتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، میں سنتی ہوں مجھے لگتا ہے کہہ رہا ہے ایک دفعہ بازار میں آ کے تو دیکھ، ایک دفعہ بازار میں آ کے تو دیکھ۔ برقع سر پہ رکھا، اس جگہ پہ آئی جہاں نیزے پہ حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے نیزے کو پکڑا، نیزے کو پکڑ کہتی ہے اے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، اللہ کا نام پہ مجھے اپنا تعارف کروا۔ جس سپاہی کی ڈیوٹی تھی نا نیزے پہ، وہ کہتا ہے بی بی وقت ضائع نہ کر، یہ ہر کسی سے نہیں بولتا، یہ صرف 2 دفعہ بولتا ہے۔ بی بی نے کہا کب بولتا ہے؟ یہ کہتا ہے پہلی بار تب بولتا ہے جب بازار میں رش بڑھتا ہے، اس کی بہن کو
चलने का रास्ता नहीं मिलता। ये तिलावत कुरान करता है, लोग मौजज़ा मौजज़ा कह के इसकी तरफ भागते हैं। ज़ैनब को चलने का रास्ता मिल जाता है। इसने कहा दूसरी दफा, ये कब बोलता है, ये रो के कहता है, मैं शाम तक देखता आया जब कोई इसकी 4 साल की बेटी को तमाचे मारता है, ये बोलता है न मारो मेरी मासूमा सकीना। बीबी कहती है इसका मतलब है ये बहन की इज्जत को जानने वाला है। ये कहती है अब ये बोलेगा मेरे साथ। नेज़े पे हाथ रखा, कहती है तुझे वास्ता तेरी बहन की चादर का, हाय मेरे मौला तुझे वास्ता तेरी बहन की इज्जत का, मेरे साथ कलाम का। अभी इसकी बात खत्म नहीं हुई। हुसैन ने कहा उतबा जल्दी कर, बाजार छोड़ के आगे जा, दरबार में हिंदा को इतला दे। अज़ादारो, जब पता चला हुसैन, उतबा ने भागना शुरू किया। उतबा और यजीद की बीवी हिंदा दोनों इकट्ठी मदीने में ज़ैनब से कुरान पढ़ती थी। भाग के उतबा आए यजीद के दरबार में, जिस जगह हिंदा बैठी थी। आके कहती है हिंदा एक लम्हा मेरे साथ बाजार तो आ। बाजार का नाम आया, नौजवानों मातम करने के लिए ये जुमला पड़ा है। हिंदा कहती है उतबा, हिंदा और बाजार। आयो मेरे मौला अली तेरी इज्जत पे कुर्बान, आयो मन मसाइब। हिंदा का जुमला, हिंदा कहती है उतबा बाजार देख, मैं शाम के हाकिम की बीवी हूँ, मेरे लिए माहौल नहीं। अज़ादारो कहती है तो तुझे याद नहीं, मेरे मौला ने हमें वसीयत की थी जब बाजार में किसी का तमाशा लोग देख रहे हो ना, खबरदार कैदियों का तमाशा ना देखना। उतबा कहती है हिंदा तूने कोई तमाशा देखना, तू तो कुरान पढ़ने वाले का कुरान सुनने जा रही है। अज़ादारो जब ये कहा ना उठी। अज़ादारो इसकी कनीजों ने कनात का पर्दा लगाया। हाय ये जुमला था रोने लिए नौजवानों। हिंदा की कनीजों ने कनात का पर्दा बनाया। हिंदा पर्दे में चलना शुरू हुई। अज़ादारो जिंदान के दरवाजे के सामने आई, देखा एक कैदी है जो आंसू नहीं खून रो रहा है। अज़ादारो इसने कुर्सी मंगवा के मौला सज्जाद के सामने कुर्सी रखी। कुर्सी पे हिंदा, खाक पे इमाम ज़मान। अज़ादारो इसने कहा कैदी मुझे लगता है तुझे मारा किसी ने इतना ज्यादा है, तेरा जिगर फट गया है, तेरे खून से पता चलता है। अज़ादारो बीबी कहती अपना तारुफ करवा, तू कहाँ से है। अज़ादारो मौला ने कहा मैं मदीना मोहम्मद से, तड़प गई मदीने का नाम सुना। कहती अगला सवाल बता मोहल्ला कौन सा है। मौला ने कहा मना मोहल्ला बनी हाशिम। अब कुर्सी छोड़ के पीछे हटी, कदमों पे हाथ लगा के कहती है मेरे मौला से मेरी शिकायत न करना। मदीना बनी हाशिम का कैदी मेरे सामने था, मैं कुर्सी पे, मेरी शिकायत ना करना, मेरी शिकायत ना करना। कहती है अब तीसरा सवाल बता तू मदीना बनी हाशिम में है, तू हुसैन को जानता है, हुसैन को जानता है। बोला जिस तरह मैं जानता हूँ ऐसे कोई नहीं जानता, जैसे मैं जानता हूँ ऐसे कोई नहीं जानता। इधर ज़ैनब अब ये कहती है अब जो सवाल करना चाहती हूँ ना ये तुमसे नहीं, कैद खाने में कैद बीवियों से पूछना चाहती हूँ। चलना शुरू किया। उधर जनाब ज़ैनब ने कहा बीवियों दुआ करो ज़ैनब मर जाए, दुआ करो ज़ैनब मर जाए। उम्मे कुलसूम कहती है ज़ैनब बहन बाजार में दुआ नहीं मौत की मांगी। अब क्या हुआ? कहती है देखो वो हिंदा आ गई जो हमारे घर की कनीज थी, वो हिंदा मेरे सर पे चादर कोई नहीं, जल्दी जल्दी हिंदा है, खत्म कर दिया। हाथ बंदे हैं, मैं सैयद हूँ मुझे माफ कर देना, अगर जुमला से दिल दुखे मुझे माफ कर देना। आई कहती है बीबी बीबी मैं पूछना चाहती हूँ तू मदीना बनी हाशिम की है, मुर्शद अली की बेटियों के नाम बता। अज़ादारो नाम का नाम आया। अज़ादारो बीबी ने परेशान बाल हटाए, कहा मेरी बेटी हिंदा पहचान मैं ज़ैनब उजड़
پکڑنے کی کوشش کی، یہ نہیں رکی۔ یزید کے سامنے آئی بال کھلے ہوئے، یہ بغیرت شراب پی رہا تھا، کہتی ہے ہندا تجھے شرم نہیں آئی، تو حاکم شام کی بیوی، تیرے سر پہ چادر کوئی نہیں، کہتی ہے آگ لگے تیرے پردوں کو، اور تیرے پردے اس وقت کدھر تھے؟ اور جب علی کی بیٹی، جب برقع زینب کا شمر نے نیزے کے ساتھ، ہائے زینب، ہائے پردہ، صلی اللہ علیہ وسلم